जय जगन्नाथ भक्तगण। आज आम द्वितीय श्लोकर द्वितीय अध्यायर 45 श्लोक पढ़ा। काली आम पढ़ी हे केशव, अर्जुन कहले हे केशव, समाधि रे परमात्मा प्राप्त स्थिर बुद्धि पुरुषंक लक्षण कौन? से स्थिर बुद्धि पुरुष किपरि कहती, किपरि बसंती एवं किपरि चलती? श्री भगवान कहले, हे अर्जुन, जेतेबेले एही पुरुष मन मध्यरे थिबा समस्त कामना पूर्ण रूपे त्याग करि दियंती एवं आत्मा द्वारा आत्मारे ही संतुष्ट होई रहंती, सेतेबेले तांको स्थिति प्रज्ञ बोली कहा जाए। 56 श्लोक रे कौन अनुवाद अछि पढ़िबा। दुख आसीगले भी जहाँकर मनरे उद्वेग जात हुए नाही, सुख मिलिले भी जे सर्वदा निस्पृह रहंती, जहाँकर राग भय और क्रोध नष्ट हो जाइछि, सेही परि मुनि को स्थिर बुद्धि कहा जाए। 57 जे पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित होई शुभ वस्तु पाइले प्रसन्न हुअंती नाही कि अशुभ वस्तु पाइले द्वेष करंती नाही, तांकर बुद्धि स्थिर अटे। 58 श्लोक रे एवं कईंच जेपरि निजर अंग प्रत्यंग गुड़िकु सबु दिगरु संकुचित करि आणे, एही पुरुष सेतेबेले ठीक सेहीपरि निजर इंद्रिय मानंकु इंद्रिय ग्राह्य विषय गुड़िकरु सकल प्रकारे हटाई आणंती, सेतेबेले तांकर बुद्धि स्थिर अटे बोली जानिबा उचित। 59 श्लोक रे इंद्रिय मानंक द्वारा विषय मानंक ग्रहण करू नथिबा पुरुषर केवल विषय माने निवृत्त होई जांती, विषय भोग प्रति रहिथिबा आसक्ति निवृत्त हुए नाही, किंतु परमात्मा को साक्षात्कार करिथिबारो एही स्थिति प्रज्ञ पुरुषंकर आसक्ति भी निवृत्त हो जाय थाए। 60 हे अर्जुन, आसक्ति नाश होई नथिबारु एही प्रमथन स्वभाव विशिष्ट इंद्रिय माने यत्नशील बुद्धिमान पुरुषंकर मन को मध्य बलपूर्वक हरण करि नियंती। तेणु साधकंक पक्षरे यह आवश्यक जे तांकु सकल इंद्रिय वश करी समाहित वित्त होई मोर परायण होई ध्यान रे बसिबाकु पड़िबो, कारण जेउ पुरुषंक इंद्रिय माने बसीभूत होई थांती ताहांकर बुद्धि स्थिर हो जाए। एटा होची 61 श्लोक। 62 श्लोकर अनुवाद देखिबा। विषय चिंतन करुथिबा पुरुषर सेही विषय मानंकरे आसक्ति होई थाए, आसक्तिरु सेही विषय मानंक प्रति कामना उत्पन्न होई थाए एवं कामना रे बाधा उपजिले क्रोध जात होई थाए। क्रोधरु अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होई थाए, मूढ़ भावरु मतिभ्रम होई थाए, स्मृति भ्रम हेबारु बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति नाश हो जाए एवं बुद्धि नाश हेबारु सेही पुरुष निजर स्थितिरु खसी पड़े। एटा होची 63 श्लोक। 64 श्लोकर पढ़िबा अनुवाद। किंतु अंतकरण निजर अधीन करिथिबा साधक निज बसरे रखिथिबा राग द्वेष रहित इंद्रिय मानंक द्वारा विषय मानंकरे विचरण करुथाई मध्य अंतकरणर प्रसन्नता लाभ करंती। 65 श्लोक रे अंतकरणर प्रसन्नता आसिबा फलरे तांकर समस्त दुखर विनाश होइथाए एवं सेही प्रसन्नचित कर्मयोगींकर बुद्धि शीघ्र ही सकल दिगरु अपसरी आसे एवं परमात्मा ठारे भल भावरे स्थिर होई जाए। 66 मन और इंद्रिय मानंकु जय करि नथिबा मनुष्यर निश्चयात्मक बुद्धि हुए नाही एवं सेहीपरि अयुक्त मनुष्यर अंतकरण रे आसक्ति भावना भी आसे। आसक्ति भावनाहीन मनुष्य को शांति मिले नहीं,
ଶାନ୍ତି ରହିତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୁଖ ବା କେଉଁଠୁ ମିଳିବ? 67 ଶ୍ଲୋକ। କାରଣ ବାୟୁ ଯେପରି ଜଳରେ ଚାଲୁଥିବା ନୌକାକୁ ହରଣ କରି ନିଏ, ବିଷୟରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଟି ସହିତ ମନ ରହିଥାଏ, ସେହି ଗୋଟିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବି ସେହିପରି ଉକ୍ତ ଅଯୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧିକୁ ହରଣ କରି ନିଏ। 68 ଶ୍ଲୋକରେ। ତେଣୁ ହେ ମହାବାହୁ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁ ପୁରୁଷଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ବିଷୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସକଳ ପ୍ରକାରେ ନିଗୃହୀତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ଅଟେ। 69 ଯେଉଁ ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରାତ୍ରି ସମାନ, ସେହି ନିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତିର ସ୍ଥିତି ପ୍ରଜ୍ଞ ଯୋଗୀ ଜାଗ୍ରତ ରହନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ନାଶବାନ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଲାଭରେ ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ଜାଗ୍ରତ ରହନ୍ତି, ପରମତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଥିବା ମୁନିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ରାତ୍ରି ସମାନ। 70 ନାନା ନଦୀର ଜଳ ଯେପରି ସକଳ ଦିଗରୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯୁକ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୁ ବିଚଳିତ ନ କରି ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସକଳ ଭୋଗ ସେହିପରି ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିପ୍ରଜ୍ଞ ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକାର ଉତ୍ପନ୍ନ ନ କରି ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ପୁରୁଷ ପରମ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଭୋଗ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକ ତାହା ପାଏ ନାହିଁ। 71 ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତ କାମନା ତ୍ୟାଗ କରି ମନତ୍ୱ ରହିତ, ଅହଙ୍କାର ରହିତ ଏବଂ ସ୍ପୃହା ରହିତ ହୋଇ ବିଚରଣ କରନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏହା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ଥିତି। ଏହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଯୋଗୀ କେବେହେଁ ମୋହିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ତକାଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସରିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ ସଂଖ୍ୟାଯୋଗ, ତ ସଂଖ୍ୟାଯୋଗର ସରିଲା। ଏବେ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ କାଲିଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କେବେ ଅଛି ହେଲେ ଦେଖ।